Like, subscribe and get notified. संसदात जे बाय रेमेडिएशन चलता ते अजून चालू आसा आणि जे ते त्यांचे क्लेम आसा की पावसा पयलीं सगळें सोंपतलें म्हण म्हाका दिसना कित्याक आतां हार्डली एक 10-12 दिसान पावस सामको फूल फ्लेज आसपाक शकता अशें आणि आतांय जेन्ना पावस पडटलो सपोज इवन प्री मॉन्सून येयले आणि ते वेस्ट आहाचो सपोज वॉल जालो जाल्यार तें तुका स्क्रिनींग करपाक डिफिकल्ट जातलें आणि तांकां तें एबांड काम बंद करचें पडटलेंच सो पावसा पयलीं तें जावपाक एटलिस्ट कंप्लीट जातलें अशें म्हाका 100% दिसता सो फायनली परतून आतां टार्पोलीन घालपाक पडलें कवरींग करपाक पडलें लिचेड विचेड म्हण सांगतले आनी कवरींग करपाक पडलें सो तो एडिशनल खर्च तशें सो हें उरपाचें आतां दुसरें म्हाका हें कळपाक जाय जेन्ना आतां हायकोर्टान जेन्ना पेटिशन चलतालें त्या टायमार हायकोर्टाक एक हें दिल्लें टायम लायन दिल्लो प्लॅटफॉर्म करपाक फॉर विंडरोजा खातीर रिटेनिंग वॉल बांदपाक रिटेनिंग वॉल तर अजून कंप्लीट जावना प्लॅटफॉर्म्स जे आहा ते विंडरोजा खातीर ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आहा आनी प्लॅटफॉर्म्स कित्या खातीर आहले जो डेली वेट वेस्ट आहा तो ट्रिटमेंट करपा खातीर सो हे खातीर हे विंडरोज हें घातिल्ले प्लॅटफॉर्म घातिल्ले आनी शेड घातिल्ले आतां हें जेन्ना हायकोर्टान मान्यताय दिली इनफॅक्ट टेंडर प्रोसेस सुद्दां शॉर्टकट करून तेमी हें केलें काम कंप्लीट केलें जाल्यार आजच्या दिसा पासून वेट वेस्ट भायर कितें वचपा जाय काकोरा वयता वेट वेस्ट 30 टन सुमार दिसाक कित्याक तुमीच हायकोर्टांतल्यान परमिशन घेतिल्लें की आमकां विंडरोज मेथडांतल्यान तें हें करपा जाय ट्रिटमेंट करपा जाय वेट वेस्ट आनी त्या खातीर नियरली 1 crore मायज तुमी पयशे म्हणले ते प्लॅटफॉर्म आनी शेड बांदपाक फॉर विंडरोज ट्रिटमेंट ऑफ वेट वेस्ट जाल्यार हो एडिशनल खर्च कित्याक हांगा काकोरा धाडपाक आनी हें फक्त धाडून जायना फाल्यां आमकां बिलूय येतलें ट्रिटमेंट करपा खातीर तो वेस्ट सो हे कोणाच पयशे म्हण तुमी हे भाशेन सामकें विबाड करता तुमी Watch on Herald TV.